जय जय श्री राधे। आज আমি দুটো ভজন গান করব, একটি গোবিন্দের আর একটি রাধারানীর। বৃন্দাবনের বাইরে এসেছি এখন, যতটুকু সময় পারি একটু আপনাদের কাছে নিবেদন করব। হে গোবিন্দ, আমি ভাবি তুমি আমার, আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। হে গোবিন্দ, আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমার আমার করি মরি যতবার, কৃষ্ণ কথা কহি যদি একবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার এবার। হে গোবিন্দ, আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমার আমার করি মরি যতবার, কৃষ্ণ কথা কহি যদি একবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার এবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার এইবার। হে গোবিন্দ, আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমার আমার করি মরি যতবার, কৃষ্ণ কথা কহি যদি একবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার এইবার। ভজন পথে চলো যদি একেবার। ভজন পথে চলো যদি একেবার। কৃষ্ণ বিনা নাহি জানিবে কিছু আর। ভজন পথে চলো যদি একেবার। কৃষ্ণ বিনা নাই জানিবে, কৃষ্ণ বিনা নাই জানিবে আর। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। মহৎ গণে এই কথাটি দেয় কৃপা প্রচুর।
জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। মহৎ গণে এই কথাটি দেয় কৃপা প্রচুর। কৃষ্ণ নাম গানে সদা রহ মধুর। ভজন পথে চলো যদি একেবার, কৃষ্ণ বিনা নাহি জানিবে কিছু আর। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। মহৎ গণে এই কথাটি জয় কৃপা প্রচুর। কৃষ্ণ নাম গানে সদা রহ মধুর। আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমার আমার করে মরি যতবার, কৃষ্ণ কথা কহি যদি একেবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার আমি এবার। আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমার আমার করে মরি আমি যতবার, কৃষ্ণ কথা কই যদি একেবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার আমি এইবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার আমি এইবার। ভজন পথে চলো যদি একবার, কৃষ্ণ বিনা নাহি জানিবে কিছু আর। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে হয় চতুর। মহৎ গণে এই কথাটি দেয় কৃপা প্রচুর। কৃষ্ণ নাম গানে সদা রহ মধুর। আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। হে গোবিন্দ
হে গোবিন্দ। আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমার আমার করে মরি আমি যতবার, কৃষ্ণ কথা কহি যদি একেবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার আমি এইবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার আমি এইবার। ভজন পথে চলো যদি একেবার, কৃষ্ণ বিনা নাহি জানিবে আর। ভজন পথে চলো যদি একবার, কৃষ্ণ বিনা নাহি জানিবে তুমি আর। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, মহৎ গণের এই কথাটি দেয় কৃপা প্রচুর। কৃষ্ণ নাম গানে সদাই রহো মধুর। হে গোবিন্দ আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো সবাই তো তোমার। আমার আমার করে মরি আমি যতবার, কৃষ্ণ কথা কহি যদি একবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার আমি এইবার। ভজন পথে চলো যদি একবার, কৃষ্ণ বিনা নাহি জানিবে আর। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, মহৎ গণের কথা এই কথা দেয় কৃপা প্রচুর। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর, বহুত গণের কথা দেয় কৃপা প্রচুর। কৃষ্ণ নাম গানে সদাই রহো মধুর। হে গোবিন্দ আমি ভাবি তুমি আমার, তুমি ভাবো
সবাই তো তোমার, আমার আমার করে মরি আমি যতবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার এইবার, কৃষ্ণ কথা যদি কয়ে একবার। কহেন কৃষ্ণ হইলাম তোমার আমি এইবার। আচ্ছা, এবার হলো আরেকটি গান আমি রাধারানীর চরণে নিবেদন করব। এই গানটি আমি হিন্দিতে লিখেছি, জানি না কতটা, হিন্দি পারি না খুব একটা, যতটা পারি আমি লিখেছি। हे राधा रानी बातों बातों में भूल जाते हैं मन, बातों बातों में भूल जाते हैं मन। तुम्हारा चरण बातों बातों में भूल जाते हैं मन, तुम्हारा चरण नहीं होते हैं दिन रात्रि का जापन, यही होते हैं दिन रात्रि का जापन। कितना ही समय करता हूँ मैं भजन, चौसठी दंड होते हैं दिन रात्रि का जापन, चौसठी दंड होते हैं दिन रात्रि का जापन। कितना ही समय करता हूँ मैं भजन, कितना ही समय करता हूँ मैं तुम्हारा शरण, कितना ही समय करता हूँ मैं राधा कृष्ण जी का शरण। हे राधा रानी बातों बातों में भूल जाते हैं मन, तुम्हारा चरण करते हूँ मैं दिन जापन, बातों बातों में भूल जाते हैं मन, तुम्हारा चरण करते हूँ मैं दिन जापन। चौसठी दंड होते हैं दिन रात्रि का जापन, चौसठी दंड होते हैं दिन रात्रि का जापन।
कितना ही समय करता हूँ मैं भजन, कितना ही समय करता हूँ मैं राधा कृष्ण जी का चरण शरण, कितना समय करता हूँ मैं भजन, कितना समय करता हूँ मैं शरण राधा कृष्ण जी का रांगा दो चरण, राधा कृष्ण जी का रांगा दो ही चरण, कभी भी नहीं सोचते हैं मन, कभी भी नहीं सोचते हैं मन, कभी भी नहीं देते हैं ध्यान, यही बातों में बिकाते हैं जीवन। हे राधा रानी बातों बातों में भूल जाते हैं मन, तुम्हारा चरण बातों बातों में भूल जाते हैं मन, तुम्हारा चरण। 64 दंड होते हैं दिन रात्रि का जापन, इसी का अंदर में कितना ही समय करता हूँ मैं भजन, कितना ही समय करता हूँ मैं शरण, कितना ही समय करता हूँ मैं शरण राधा कृष्ण जी का रांगा दो ही चरण, कभी भी नहीं सोचते हैं मन, कभी भी नहीं देते हैं ध्यान, यही बातों में नहीं बिताते हैं जीवन। परम धन जीवन धन राधा जी को चरण, परम धन जीवन धन राधा जी का चरण, यही तो बात बोलते हैं सभी को आपन, परम धन जीवन धन राधा जी का चरण, यही तो बात बोलते हूँ मैं सभी को आपन, ये बातों का बात बोलते हूँ मैं, नहीं करते हूँ मैं अपना चरण, यही बातों बात बोलते हूँ मैं, नहीं करते हूँ मैं अपना चरण, परम धन जीवन धन राधा जी का चरण,
यही तो बात बोलते हूँ मैं सभी को आपन। ये बातों का बात बोलते हूँ मैं, नहीं करते हूँ निज आचरण। मन की बात कोई आवे कर तो शरण। सरो गोसाई जी का जीवन, यही बात कोई आवे कर तो शरण। सरो गोसाई जी का जीवन धन। एक पल माठा करे सेवन, एक पल माठा लेकर रघुनाथ जी के मन। करता था भजन दिन रात, बिकाते हैं जीवन। मन की बात कोई आवे कर तो शरण। सरो गोसाई जी का जीवन धन। एक पल माठा लेकर रघुनाथ जी के मन। करता था भजन दिन रात, बिकाते हैं जीवन। उनकी में कोई मैं, उनकी में कोई मैं, जो ही कथा बोलूँगा मैं, करेंगे पालन। अंतिम में कोई मैं, जो ही कथा बोलूँगा मैं, करूँगा पालन। यही वचन कर तो मान सदा शरण। यही वचन कर तो मान सदा करो शरण। यही वचन कर तो मेरा मन, सदा करो शरण। मैं अधम पोतित जन, मैं अधम पोतित जन, मैं अधम पोतित जन, चाहते हो कृपा सब महोदय जी का चरण। यही वचन कर तो मेरा मन, सदा कर तो रमन, सदा कर तो शरण। मैं हूँ अधम पोतित जन, चाहते हो कृपा सभी महोदय जन का चरण। राधा जी का चरण हृदय में धारण। राधा जी का चरण हृदय में किया धारण। कृष्ण जी का चरण करेंगे अनुसरण। अंतिम में कोई मैं, जो ही कथा बोलूँगा मैं, करेंगे पालन। यही वचन
कर मोर मन सारन। यही वचन कर तू मन सदा कर तू शरण। मैं हूँ अधम पतित जन, चाहते हो कृपा सभी को चरण। मैं हूँ अधम पतित जन, चाहते हो कृपा सभी महत जी का चरण। राधा जी का चरण हृदय में किया धारण। कृष्ण जी का चरण करेंगे अनुसरण। अंतिम में कोहे आमे जो ही कथा बोलूँगा मैं, करेंगे पालन। यही वचन मोर मन कर सो शरण। मैं हूँ अधम पतित जन, चाहते हो कृपा सभी का चरण। मैं हूँ अधम पतित जन, चाहते हो कृपा सब महत जिनका चरण। राधा जी का चरण हृदय में किया धारण। कृष्ण जी का चरण करेंगे अनुसरण। फिर भी कोई मैं बोलो जयो राधे, भजो राधे, जपो राधे, कहो राधे। बोलो राधे, जयो राधे, भजो राधे, जपो राधे, कहो राधे। कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण, जपो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम रे। बोलो राधे, जयो राधे, भजो राधे, जपो राधे, कहो राधे। कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण, जपो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम रे। हे राधा रानी बातों बातों में भूल जाते हैं मन, तुम्हारा चरण। 64 दंड होते हैं दिन रात का जापन, कितना ही समय करता हूँ मैं भजन, कितना ही समय करता हूँ मैं शरण। राधा कृष्ण जी का रागा दोनों चरण, कभी भी नहीं सोचते हैं मन, कभी भी नहीं देते हैं धन, कभी भी नहीं देते हैं धन। यही बातों में बिताते हैं नहीं जीवन, परम धन जीवन धन
राधा जी का चरण। यही तो बात बोलते हैं सभी को आपन। ये बातों को बात बोलते हूँ मैं तखन, नहीं करते हूँ मैं निजो आचरण। यही बातों का बात बोलते हूँ मैं तखन, नहीं करते हूँ मैं निजो आचरण। मन की बात कोई आवे कर तो शरण। सरो गोसाई जी का जीवन एक पल माथा लेकर रघुनाथ जी के मन, करता था भजन दिन रात बिताते हैं जीवन। ऐसा ही भजन को भी नहीं करता था तखन। ये भजन कोई नहीं भी करता था भजन। अंतिम में कोई मैं जो ही कथा बोलूँगा मैं करेंगे पालन। यही वचन कर तू मन सदा शरण। मैं हूँ अधम पतित जन, चाहते हो कृपा सभी का चरण। मैं हूँ अधम पतित जन, चाहते हो कृपा सभी महत जन का चरण। राधा जी का चरण हृदय में किया धारण। विष्णु जी का चरण करेंगे अनुसरण। जन्म जन्म करेंगे साधन। मिले जो दे राधा कृष्ण जी का चरण। अंतिम में फिर भी कही मैं, बोलो राधे जयो राधे, भजो राधे जपो राधे, कहो राधे। कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण, जपो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम रे। है यदि कृपा, है यदि कृपा कृष्ण जी का चरण में। हे राधा रानी बातों बातों में भूल जाते हैं मन तुम्हारा चरण। 64 दंड होते हैं दिन रात्रि का जापन। कितना ही समय करता हूँ मैं भजन, कितना ही समय करता हूँ मैं शरण। राधा कृष्ण जी का
रांगा दोनों चरण, कभी भी नहीं सोचते हैं मन, कभी भी नहीं देते हैं धन। यही बातों में नहीं करता हो चिंतन, यही बातों में नहीं बिताते हैं जीवन। जय जय श्री राधे। आज আমি গোবিন্দের চরণ, রাধারানীর চরণে একটি প্রার্থনা করলাম। 64 দণ্ডের যে ভজন, এক দণ্ড 24 মিনিট, 64 দণ্ড হচ্ছে দিন রাত্রির পুরোটি সময়। এই 64 দণ্ডের মধ্যে সংসার আবর্তে আমরা আবর্তিত, সংসার চিন্তনে আমরা মগন। এই 64 দণ্ডের সাধন রাধারানী কত সুন্দর সাধন করেছেন সেটা আমি রাগাত্মিকা ভক্তিতে বলবো। তা আমরা 64 দণ্ডের সংসার আবর্তে মগন, তার মধ্যে কতটুকু সময় আমরা দিতে পারি গোবিন্দের চরণ চিন্তন, রাধার চরণ চিন্তন। এক দণ্ড হলো 24 মিনিট। 64 দণ্ডের এই দিনরাত্রি যাপনে আমরা কতটুকু ভজন করতে পারছি সেইটুকু আমি করেছি স্মরণ। আমি করতে পারি না কিছু, সেইটুকু করেছি আমি স্মরণ। আর আমরা খালি বলি রাধা আমার পরম ধন, রাধা আমার পরম জীবন, রাধা বিনা নাহি আন জানি কখন, কত কথাই তো বলি আমি। তো কতটুকু স্মরণ করতে পারছি নিজে আচরণ, এইটুকু কথা আমি নিবেদন করেছি। আর বলেছি যে রঘুনাথজি এক পল মাঠা খেয়ে এই 24 ঘন্টা উনি ভজন করতেন। কত বড় ভজনশীল লোক। পাথরে যার দাগ পড়ে যায়, পাথরে কারো চিহ্ন পড়ে না, কিন্তু রঘুনাথের ভজন ওই পাথরের দাগ পড়ার মতো ভজন। এমন ভজন কেহ নাহি করিয়াছে কখন। তো আমি সেই একটু রঘুনাথের ভজনের কথা স্মরণ করেছি। নিজে কিছু ভজন করতে পারি না, তাই নিজে আমি একটু স্মরণ করেছি। আর বলেছি যেটুকু কথা আমি নিবেদন করব সেইটুকু কথা আমি আচরণ করার যেন চেষ্টা করতে পারি, এইটুকু বলেছি। আর বলেছি যে রাধার ভজন করো, কৃষ্ণের ভজন করো, করতে করতে যদি রাধা কৃষ্ণের কৃপা বর্ষণ হয়, জনম জনম সাধন করতে করতে যদি হয়, তাহলে আমরা রাধা কৃষ্ণের চরণের সান্নিধ্যে যেতে পারবো। এই রাধাকৃষ্ণের চরণে যাওয়া এক জন্মে সম্ভব নয়। রাগাত্মিকা ভক্তিতে আমি বলবো যে রাগাত্মিকা ভক্তি কাদের? নন্দ, যশোদা, সুবল, সখা, এদের ভক্তি রাগাত্মিকা। কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, কৃষ্ণের লাদিনী শক্তির অংশ যারা, তারাই এই রাগাত্মিকা ভজনের অধিকারী। আমরা কলিহত জীব, আমরা এই রাগাত্মিকা ভক্তি স্বপ্নও ভাবতে পারি না। আমরা এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণে, তাদের চরণ অনুসরণে আমরা যে ভজনটি করছি তাকে বলে রাগ অনুরাগা ভক্তি। এই রাগাত্মিকা ভক্তের চরণ ধরে আমরা রাগানুগা ভক্তি অনুসরণ করব, এক জন্মে সম্ভব নয়। রাগাত্মিকা ভক্তের চরণ ধরে অনুসরণ করব, এ জন্মে তো হলোই না, আগামী জন্মে যদি কখনো, কয়েক জন্ম পর যদি কখনো বৃন্দাবনে ব্রজে জন্ম হয়, আহিরি কুলে জন্ম হয়, সেই আহিরি কুলে জন্ম হয়ে যদি গোপী চরণ আশ্রয় করে, রাধারানীর চরণ আশ্রয় করে যদি আমরা গোবিন্দের চরণে যেতে পারি, তবেই আমাদের এই রাগ আনারুগা ভক্তি সার্থক হবে। এত সহজ নয়, অতি দুর্লভ বস্তু। এই রাগাত্মিকা ভক্তের চরণ অনুসরণ করি, আমরা অনুরাগিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণ আমরা সেবা করব, বন্দনা করব। এটি দুর্লভ বস্তু, এটি আস্বাদনীয় বস্তু। এখানে আত্মসংযমের বস্তু, এখানে কোনো অহংকার, কোনো এটা কোনো অভিমানের কোনো স্থান নেই। আমরা মহৎজনের চরণ অনুসরণ করব, সবার চরণ অনুসরণ করতে পারি, কারণ এটা অভিমান অভিমান বা আত্মসুখ থাকলে এ হবে না। যাই হোক, আমি রাগাত্মিকা ভক্তি যখন বলবো, আগে আমি বলেছি বিধি ভক্তির কথা বলেছি, সাধন ভক্তির কথা বলেছি, ৬৬ অঙ্গের সাধনের কথা বলেছি। আমি বলেছি আগের দিন পঞ্চ অঙ্গের সাধন কীভাবে হয় বলেছি, আরতি করলে কি হয় বলেছি, যে আরতি দর্শন করলে কি হয় বলেছি। আগের পাঠে আমি সমস্ত নিবেদন করেছি। আগামী পাঠে আমি বৃন্দাবনের বাইরে আছি, আগামী পাঠে আমি এই
রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে আমি বলার চেষ্টা করব। আজ আমি দুটি সঙ্গীত আমি করলাম, আজ আমি এখানেই পাঠ শেষ করছি। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম, তাই গৌর হরি বল।